Yan guys, tapos na maglinis, pag-assemble na lang. Yan na lahat guys, ang pisa niya. Yan guys. Linis na yan. Seal, sa cooker. Ito naman sa kabila guys. Yan guys, linis na yan. Guys, parang bago na tingnan pero daan di ay. Yan guys. Simbolin na lang natin to guys para mabuo na. Yan guys. Thank you.